হাকতার বাক্সা তিনি হাস্তেও ডক্টর বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরনি ফিল স্নিচি মহাপরিনির্বাণ সাল जुदा जुदा पान्दानि बिसिंतै पालाय जागै तंगो फुंगो नुयुंमा बिस्कांगो आम्बेदकरनि मांग थंगो खुलुमुं याफारका हास्तेपा इन्द्रसना रेड्डी नलु बो आम्बेदकरनि लांमाने जुदा जुदा बखाकनो रमै तिसाखा बो रों स्रोंनाय रकनो जाय जायखे रों स्रोंना ताइ मुं बरम आजिनानि नाहारै चाइतगै थांनानि कबखा पान्दावा एससी हामक्राय मन्त्री सुदांशु दास कक नारखा Economics, politics and religion has been found in the world. It is a pride for the nation. तो पहले उन लोग पढ़ना है, एजुकेट होना है, इसीलिए अपन एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी दे रहे। तो वो एजुकेशन अपन सब लोगों को बच्चे जितने भी हैं सब घर में जितने भी हैं उन लोगों को अच्छे पढ़ाई देखते दिलाते हुए आगे लेके जाना है। ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নন, তিনি ভারতবর্ষের জন্য একজন অমূল্য রত্ন, যার আজ আমরা মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করছি। ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরজি বলতেন, দে ক্যানট মেক হিস্ট্রি হু ফরগেট হিস্ট্রি। যারা ইতিহাসকে ভুলে যায় তারা ইতিহাস তৈরি করতে পারে না বা জানে না। তো আমার মনে হয় আজ ইতিহাসকে স্মরণ করার দিন, আর সেই ইতিহাস যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর।